Hi everyone, today we're gonna work on French. So in case you don't get it, please ask. It's my job to help you guys, okay? Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Mbote na bande konyo suboza kolananga lelo toko travail na biso na cours à français. Sozo comprendre te na za pona ko aider bien, okay? Merci mingi. Demain, je bla à l'église. Nas, Canada, serré. One more time. Demain, je bla à l'église. Nas, Canada, sera. Demain, je serai à l'église. Okay? So, demain, je serai. Okay? Demain, je serai à l'église. So C is the correct answer, okay? Next one. Demain, Karine, Moulaino et Alino, à l'église. Nas, Canada, seront. Demain, Karine, Moulaino et Alino, à l'église. So, Nas, Canada, seront. Demain, Karine, Moulaino et Alino seront à l'église. Okay? Seront. Okay? So, demain, Karine, Moulaino et Alino seront à l'église. Okay? So remember, demain is like it's like a future, something like it's gonna happen afternoon, maybe tomorrow or later on. Okay? So demain, Karine, Moulaino et Alino seront à l'église. Okay? Demain, Karine, à l'église. Demain, Karine, à l'église. Quinoa, Canada, sera. Demain, Karine, à l'église. Quinoa, Canada, sera. Quinoa, wrong. Canada, wrong. Sera. Sera. Demain, Karine sera à l'église. Okay? So the correct answer, C. Demain, Karine sera. Okay? Demain, Karine sera à l'église. Okay? One more time. Demain, Karine sera à l'église. Demain, Karine sera à l'église. Okay? Hier, nous, mal à l'aise. Okay? So we kind of link that. Here we kind of like link this. Okay? Hier, nous, mal à like this. Sometimes if you, in case if you things like this kind of, it's okay, I accept it. So, hier, nous, mal à l'aise. Hier, nous, mal à l'aise. Malili.
This is one in Lingala. Malili. Wrong. Malili means cold. Paris. Étions. Hier, nous, bla bla bla, mal à l'aise. Malili. Malili, this one means cold. In case you don't get it, it's in Lingala. Okay, it means cold. Okay, cold. O-L-D. Okay, it means cold in English. Malili, this one Lingala. Paris, nous. So, hier, nous étions mal à l'aise. So this one is wrong. This one wrong. This one the correct one, okay? Okay. So, hier, nous étions mal à l'aise. Okay? So we kind of link here. This one, we link it. You see here? Hier, nous become like ze. Okay? Nous étions. So this and this become like this. Ze. Hier, nous étions. You don't pronounce this. Mal à l'aise. You know, like the way you say Kamala. You know when you write Kamala? La, right? So, mala. Okay? This M-A-L-A become mal à l'aise. Hier, nous étions mal à l'aise. So this Malili wrong, Paris wrong, nous étions mal à l'aise. Okay? We come here. J'ai bla 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 bébé en 1961. Or we can change that. We can say 1960. It's okay. Lion King. UK. Fi. Wrong. Lion King. Wrong. Fi. UK. Wrong. The correct one is Fi. Okay. J'ai fait bébé en 1961. Or you can say 1960, 1980. Okay. The correct answer is okay. J'ai fait bébé en 1950, en 1960, en 1995, something like that. Okay. So next one. Abby, bla bla bla, bébé en 1950. Lion King. Wrong. Afrique. Wrong. Fut. Yes. Abby fut bébé en 1950. Okay. So the correct one is C. C is the correct one. Okay. Okay. C is the correct one. Abby fut bébé en 1950. Okay. We come here. Paulin et Pauline, bla bla bla, bébé en 1960. Again, Paulin et Pauline, bla bla bla, bébé en 1960. Lion King, wrong. Afrique, wrong. Sont, yes. Aujourd'hui, les musulmans sont en fête. If you say sont en fête, it's okay. All right. The right answer is C. Aujourd'hui, les musulmans sont en fête. So if you link it, it's okay. If you link this like this, sont en fête, it's okay. All right.
So I'm gonna stop here for today. So thank you so much. In case you don't understand, please email me or contact me. I'm gonna try my best as I can to help you. So thank you so much. You guys take care. Bye bye.